آ گیا میرا مولا۔ آج 2 محرم ہے، جو محرم والد کربلا ہے۔ جب مولا کربلا کے زمین کے نزدیک آئے، مولا کے راہبان نے اپنے قدموں کو روک لیا۔ مولا سمجھ گئے کہ منزل آ گئی۔ تاریخ میں آگے بڑھ کے لکھا کہ حسین نے 7 گھوڑے بدلے، لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ تب مولا عباس کو سے کہا، بھیا ہماری منزل آ گئی، ہم لوگ کربلا کہتے ہیں لیکن اصل نام ہے کربو منا، یعنی مصیبت کی جگہ، بلاؤں کی جگہ۔ محلہ تو امام حسین نے بنایا۔ امام حسین نے قافلے کو روک دیا، وہاں کے کچھ رہنے والوں کو بلایا۔ امام حسین نے ہر ایک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کوئی آگے بڑھا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں، کوئی آگے بڑھا اس زمین کو غاجریہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بزرگ تھا، وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا اس زمین کا ایک نام اور بھی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا مولا اس زمین کو کربو بلا بھی کہتے ہیں۔ مولا آپ کہاں اس زمین پہ آ گئے؟ مولا یہ زمین اچھی نہیں ہے، اس زمین پہ جو بھی آیا وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوا ہے۔ مولا یہ بلاؤں کی جگہ ہے، یہ مصیبتوں کی جگہ ہے۔ مولا نے سوال کیا یہ زمین کا مالک کون ہے؟ مولا نے زمین کو خرید لیا۔ کربلا میں امام حسین آ گئے، لیکن پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے؟ کہ جناب مسلم پہلے شہید۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا جناب مسلم کوفے میں اکیلے تھے؟ کہا نہیں، جناب مسلم کے 2 بچے بھی تھے۔ اب دل چاہ رہا ہے کہ جناب مسلم کے بچوں کا مسائل پڑھا جائے۔ جناب مسلم کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، عالم غربت میں بابا سے بچھڑ گئے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ ڈرے ہوئے بچے، سہمے ہوئے بچے۔ عزیزانو، تاریخ میں لکھا کہ ڈرے ہوئے بچے، ایک جگہ ہے جہاں پہ یا تالاب تھا یا پھر یہ کہا گیا کہ اس جگہ پر ایک کنواں تھا۔ کنواں سمجھتے ہوگے کہ کنواں کیا ہے؟ کنواں تھا یا تالاب تھا؟ کنویں کو کہیں کہیں انارہ بھی بولتے ہیں، یعنی بہت بڑا سا گڈھا ہوتا ہے، اس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ وہ تھا، بچے وہاں تک پہنچے گئے تھے۔ کہا کہ بابا کی شہادت کے بعد انہیں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ بچے رات کو اٹھ کر روتے تھے۔ ایک رات بچے جب رونے لگے، دروغ زندان اہل بیت کا چاہنے والا تھا، جب رونے کی آواز اس کے کان میں گئی تو وہ قریب آ کر پوچھتا ہے بچوں تم کون ہو؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ دروغ زندان نے کہا ہے بچوں ہمیں معاف کر دینا، ہمیں پتہ نہیں تھا
जल्दी से ताला खोल दिया, जिंदान को रखा। बच्चों रात की तारीखी है, बहुत तेजी के साथ निकल जाओ, इसलिए कि मैं नहीं जा सकता। अगर पता चल गया तो फिर मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। बच्चे रात की तारीखी में, भूखे सन्नाटे में, कोई चाहने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। तारीख लिखती है, कहीं पत्ती भी अगर खड़खड़ाती थी ना तो ये बच्चे डर जाते थे, कोई कहीं से तमाचा न मार दे। बिन बाप के बच्चे हैं, माँ भी पास में नहीं, बाबा भी पास में नहीं, गरीबुल वतन है। डरे हुए बच्चे, सहमे हुए बच्चे, एक भाई के भाई दूसरे भाई के बाहों में बाहें डाले हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब थम जाते हैं, एक दरख्त था उसके ऊपर गए, दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गए। नीचे कुआं था, रखी हुई थी डोल कि एक मोमिना पानी भरने आई, एक मोमिना पानी भरने आई। जब मोमिना ने ऐसे डोल में देखा ना तो जो दो चांद सी तस्वीरें नजर आई। उस तस्वीरों को देखने के बाद एक मर्तबा दरख्त के पास देखा, क्या देखा? सहमे हुए बच्चे हैं, डरे हुए बच्चे हैं, बाहों में बाहें डाले हुए दरख्त के ऊपर बैठे हुए। खुदा न करे किसी का बाप आलिम गुरबत में मर जाए और यतीम हो जाए बच्चे, फिर न जाने बच्चों का आलम क्या होता है। अगर तसव्वुर हो तो तसव्वुर से सुन लीजिएगा, इसलिए कि मसाइब पढ़ने की चीज नहीं, मसाइब सुनने की चीज नहीं, मसाइब तो तसव्वुर करने की चीज है। हम तो आराम से पढ़ दे रहे हैं, आसानी से पढ़ दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, आलम गुरबत में भटकते रहे। जरा उन बच्चों से पूछो कि उन बच्चों पे क्या गुजर रही है। अज़ादारो, एक मर्तबा उस ज़ईफ़ा ने जब देखा दरख्त की तरफ, देखने के बाद कहा, ए बच्चों कहाँ ऊपर बैठे हो, नीचे आ जाओ, कहाँ के रहने वाले हो, तुम कौन हो? बच्चों ने डर के कहा कि मैं कोई नहीं हूँ। बच्चों का जवाब यही था। क्यों कहा? क्यों ये जवाब दिया? इसलिए कि हो सकता है ये से हो, कहीं मुझे बुलाकर तमाचे न मारे, कहीं जालिम के हवाले न करे। इस ज़ईफ़ा ने कहा, बच्चों मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तुम्हें सताऊंगी नहीं, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, नीचे आ जाओ। डरे हुए बच्चे, सहमे हुए बच्चे दरख्त से नीचे उतरे, दरख्त से नीचे उतरे। जब बच्चे नीचे आए, ज़ईफ़ा लेकर उन्हें घर आई। घर आने के बाद उन्हें पानी पिलाया, उन्हें खाना खिलाया, एक हुजरे में सुला दिया। अज़ादारो, एक हुजरा था, जानते किसका घर था? हारिस मलऊन का घर था, कातिल का घर था। अज़ादारो, आधी रात गुजरी थी, घर में मलऊन मौजूद था, वो बच्चों की तलाश कर रहा था, इसलिए कि इनाम रखा गया था। जो भी बच्चों को लेकर आएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। इनाम की तलाश में बच्चों को ढूंढ रहा था। अज़ादारो, घर के अंदर एक हुजरे में बच्चे खा पी कर सोए हुए थे कि आधी रात में एक भाई ने ख्वाब देखा, रोता हुआ दूसरे भाई से लिपट जाता है, ए भैया हमने ख्वाब देखा है। रोता हुआ दूसरा भाई भी उठा, हाँ हाँ हमने भी ख्वाब देखा। भैया छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया क्या ख्वाब देखा? नहीं, पहले तू बयान कर दे भैया कि तूने क्या ख्वाब देखा। कहा, भैया हमने ख्वाब में देखा, अभी अभी बाबा आए थे, बाबा आकर ये कह रहे थे मेरे बच्चों परेशान ना हो, मेरे बच्चों घबराओ नहीं, अब ज्यादा दूर न रहोगे, वो वक्त करीब है कि तुम हमसे आकर मिल जाओगे। दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे, ए भैया हमने भी यही ख्वाब देखा है। रोने की आवाज जालिम के कानों में गई, वो दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ आया। सोचा रोकती नहीं, अरे मलऊन कहाँ जा रहा है? कहा, उन बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, ये बच्चे कौन है? कहा, उसने समझाया कि कोई नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वो माना नहीं। जब दरवाजा